किया, जिसमें एक से बढ़कर एक हादी हमें अता किए। जिसके पास फर्श अज़ा जैसी चीज़ मौजूद हो, ये सब सब्र का सिला है। सब अगर आज अहले बैत ने सब्र से काम ना लिया होता तो ये आज कायनात ना होता। सबसे पहली चीज़ है सब्र का। देखिए किस किस तरीके से अहले बैत ने सब्र किया। इमाम हसन के सामने खड़े होकर के मौलाए कायनात को बुरा भला कहा जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है। इमाम हसन है कि खामोशी से सुनते चले गए। जब वो बोल करके खामोश हो गया तो इमाम आवाज देते, अच्छा ये बताओ, लगता है तुम भूखे हो, लगता है तुम मुसाफिर हो, तुम्हारे पास सफर के लिए ज्यादा राह नहीं है, अगर सवारी नहीं है तो सवारी। अगर हमारे सामने कोई हमारे बाप को अगर गाली दे या बुरा भला कहे तो हम क्या करेंगे? या अगर उससे 20 होंगे तो हाथ उठा देंगे, मारेंगे या कुछ बोलेंगे। अगर थोड़ा कमजोर होंगे तो कुछ गाली वगैरह दे करके खत्म कर देंगे। बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे, सब्र तो नहीं कर पाएंगे कि मेरे सामने मेरे बाप को उल्टा सीधा कह रहा। कोई नहीं, बाप क्या, चचा, फूफा, खालू, आइजो, अकारीब, रिश्तेदार, किसी के साथ किसी को अगर कोई गाली दे रहा, बुरा भला कह रहा तो कौन सब्र करेगा? आजकल का दौर है ही नहीं सब्र कर लेना। अगर सब्र कर लेना काम होता तो आज ये कायनात इस नतीजे पे ना पहुंचती। तो परवरदिगार ने पहले जगह वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद चाहो सब्र से, सब्र करना पहले सीखो। अगर सब्र से मदद चाह रहे तो सब्र के बाद से दूसरी मदद जो दिया है नमाज से मदद मांगो। किसी और चीज से मदद क्यों नहीं कहा? अपनी तरफ से परवरदिगार कुछ और बयान कर देता। नमाज कहता, नमाज के अलावा रोजा भी कह सकता था, ज़कात भी, खून भी, तमाम चीजें कह सकता। मगर दो चीज कहा, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद चाहो सब्र से और नमाज से। इंसान नमाज से कैसे मदद चाहेगा और सब्र से मदद कैसे चाहेगा? इंसान अगर सब्र से मदद चाहना है तो अपने आप को पहले कंट्रोल करना होगा। और सबसे पहले कंट्रोल से पहले अपने अंदर इंसानियत लानी होगी। इंसानियत, अपने अंदर हक्कानियत लाना होगा, हक बयानी। मगर हमारे अंदर हक बयानी तो है नहीं। अगर हमारे अंदर हक बयानी होती तो फिर किसी चीज का मरहला ही नहीं होता। हक कहने के लिए हम डरते हैं, मगर मीसम ने आवाज दिया कि हक बयान करने के लिए अगर सूली पर भी चढ़ाया जाए तो सूली पर भी चढ़ा दिया गया, ज़बान में भी काट दी गई हक के लिए। मगर हमें अगर 2 रुपया दिया जा रहा है कि नहीं तुम मुझे थोड़ा सा हक से अलग हो जाओ, तो पैसा पहले हम देख रहे, चलो जो ही खर्च आ रहा है, ये नहीं देख रहे कि हमारा ईमान बिक रहा है। आज इसी ईमान के बिकने ही पर तो होर से होरमुला बना था। ईमान तो बिकने ही पे ना, और होरमुला से होर बन गया, ईमान मोहकम हुआ। तो मेरे अंदर कहा सच्चाइयत, मेरे अंदर कहा है, जिसके लिए नबी करीम आवाज देते हैं कि कायनात का सबसे बड़ा गुनाह का नाम है झूठ। सबसे बड़े गुनाह का नाम है झूठ। इंसान मगर झूठ से परहेज कहाँ करेगा? नमाज पढ़ेंगे, नमाज आशूरा करेंगे, जियारत करेंगे, करबला की जियारत करेंगे, मगर झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। मगर आज झूठ से हम परहेज नहीं करते। आज झूठ के लिए कहा कि झूठ जो है तमाम गुनाहों की चाबी है। तमाम गुनाह अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उस कमरे के ताले की चाबी का नाम है झूठ। मगर इंसान न झूठ से परहेज करेगा, न हक बयानी करने से परहेज। हक बयानी कहाँ कर? वाह, माल खाएंगे दूसरे का, हक बयानी, हक बयान करो। तुम्हारे
اہل بیت کا دم بھرتے ہیں ہم، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محب ہے ہی نہیں، اس لیے تو مولا کائنات کے پاس ایک شخص مولا ہم آپ کے شیعہ کہ ہو ہی نہیں سکتے شیعہ، کہا مولا ہم آپ کے شیعہ کہا ہی نہیں تمہیں شیعہ، کہا مولا پھر کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا میرے شیعہ دیکھنا چاہتے ہو، کہا مولا آپ کے شیعہ ہے کون، کہا میرے شیعہ سلمان ہے، میرے شیعہ قمر ہے، میرے شیعہ میسر ہے، میرے شیعہ بلال ہے، یہ تمام میرے شیعہ ہیں، مولا میں پھر کیا ہوں، کہا کہ صرف اور صرف چاہنے والے وہ چیزیں اگر صحیح معنی میں شیعہ ہوتے تو امام رضا کی وہ بات پہ کاٹ نہ کرتے، مولا میں آپ کا چاہنے والا، کہا تندور میں کود جاؤ اگر چاہنے والے ہو، کہا یہ کوئی مطلب تھوڑی ہوتا کہ اپنے چاہنے والے کو جلا دے، چاہنے والے کو جلا دے، ہارون مکی اندر میں آگے سلام کیا، جواب سلام لیا، کود جاؤ، کود گیا ہارون مکی، جو ہارون مکی کودے ہیں، امام اس انسان سے میں گفتگو ہو گئی، پھر گفتگو کرنے لگے، وہ پریشان ہو گیا، مولا اب تو وہ جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، تنور کا ڈھکن ہٹا دیا، کہا جاؤ تنور کا ڈھکن ہٹاؤ، اب جو تنور کا ڈھکن ہٹایا کیا دیکھا کہ ہارون مکی جس آگ کے شعلے پہ گئے تھے وہ مثل گلاب کا پھول کا بنا ہے، ایک ہاتھ پہ تسبیح فاطمہ ہے، دوسرے ہاتھ پہ قرآن مجید ہے، ہارون مکی آواز دیتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو کچھ لمحہ اور اس میں بیٹھے رہے، آج اس کا ثبوت ہم خود دیتے ہیں، آگ کا ماتم کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو حسین کے وہی بھام ہے، آگ پہ چلتے ہیں، آگ آواز دیتی ہے، اور میں تمہارے قدم مبارک کا بوسہ لیتی ہوں، آگ خود آواز دیتی ہے، جب ابراہیم کو نہ جلا سکی تو فخر ابراہیم کے چاہنے والے ہو گیا، صلوات حق بیانی، سچائیت، محبت، قرآن میں آیا تھا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت، مودت، یہ دو لفظ ہے، محبت مودت، مودت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اہل بیت آواز دے دیں تو فوراً لبیک، یہ نہیں کہ اس طریقے کے انسان ہو روز دعا کر رہا ہے کہ مولا آپ میرے گھر پہ آ جائیں، آخری امام کے لیے دعا روز کر رہا ہے، لوگ دعا کرتے رہے مولا آ جائیے ہمارے گھر پہ، انتظار کر رہا ہوں، جب وہ وقت بھی آیا کہ جب امام خود پہنچے دروازے پہ، دق الباب کیا، کھولا، پوچھا کون، کہا جب سے تم انتظار جس کا کر رہے تھے، دعا جس کے لیے مانگ رہے تھے، میں وہی امام ہوں، کہا مولا کچھ لمحہ رک جائیے، ابھی آپ کے لیے گھر کو صحیح نہیں سنوار سکا ہوں، نہیں سجا سکا ہوں، امام نے آواز دیا پھر کیوں بلا رہے تھے، جب اپنے گھر کو نہیں سنوار سکے، اپنے گھر کو سنوارنے سے پہلے اپنے عمل کو پہلے سنوار لو، تب مجھے آواز دینا، اس طریقے سے آواز نہ دینا، اسی لیے امام آواز دیتے ہیں کہ تم روز نماز میں یا صاحب الزمان کبھی کہتے ہو، کبھی اللہم کل کرتے ہو، کبھی علا جل کہہ کے آواز دیتے ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاتا، میں ظہور کر جاتا، مگر میں اسی طریقے سے اصحاب چاہ رہا ہوں جیسے میرے جد کو اصحاب ملے، میرے جد کو اصحاب ملے، ابھی اس طریقے کے اصحاب تیار ہیں۔ آج محرم کی 8 تاریخ، آج محرم، آج کی تاریخ ہم نے باب الحوائج کے نام سے شام میں علم مبارک نکلے، باب الحوائج کون ہے؟ باب الحوائج نماز شب کی دعا کا نام ہے باب الحوائج، تمنائے فاطمہ کا نام ہے باب الحوائج، باب الحوائج کی فضیلت کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے، نبی اللہ کی ولادت ہوئی تو خالق نے سلام کیا، علی کی ولادت ہوئی تو رسول نے سلام کیا، فاطمہ کی ولادت ہوئی رسول علی نے سلام کیا، حسنین کی ولادت ہوئی
फातिमा अली रसूल ने सलाम किया, मगर अब बाबुल हवाइज उस ज़ात का नाम है। अभी बाबुल हवाइज की विलादत नहीं हुई, मगर पहले ही फातिमा ने सलाम कराया। अली, मेरे बाद ऐसे घराने में शादी करना जहाँ एक बच्चा ऐसा पैदा हो, तो मेरे लाल हुसैन की जुमा जगह बदल, और जब उसकी विलादत हो तो मेरी तरफ से उसको सलाम करना। जनाब अब्बास की विलादत, इमाम हुसैन ने अपनी आगोश में लिया, फिर जनाब सैन अपने परवान चढ़ा। वो वक्त भी आ गया जब बाबुल हवाइज ने इज़्न मांगी, शहादत बयान नहीं करना। बाबुल हवाइज की फजीलत, एक 8 से 10 साल का बच्चा बाबुल हवाइज के जरी तक पहुंचा। किस आलम में पहुंचा? जरिए मुबारक को पकड़ के आवाज देता, अब्बास, मैंने सुना है कि आप बाबुल हवाइज भी हैं, बाबुल मुराद भी। जरी को पकड़े हुआ, आप बाबुल हवाइज भी हैं, बाबुल मुराद भी हैं, सबकी हाजत पूरी करते हैं, सबकी मुराद भी पूरी करते हैं। ए अब्बास, मैं भी एक मुराद लेकर के आया हूँ, मेरी भी मुराद पूरी कर दे। मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे बाप की रूह को पलटा दे, मेरे बाप की रूह को पलटा दे। जरिए मुबारक को पकड़ के गिरिया करता जा रहा है, बैन करता जा रहा है, दुआएं मांगता जा रहा है। ए अब्बास, जब तक आप मेरे बाप की रूह को न पलटाएंगे, मैं जरिए मुबारक को न छोड़ूंगा, गिरिया करता रहूंगा, आपकी माँ फातिमा से भी आवाज दूंगा। ये कहता कहते एक मरतबा उसे नींद आ गई, ख्वाब गफलत में आता है, क्या देखा कि बाबुल हवाइज आए हैं, रसूल खुदा है। बाबुल हवाइज रसूल खुदा से आवाज देते, नाना, ये बच्चा हाजत लेकर के आया है, इसके बाप का इंतकाल हो गया है। ए नाना, अरे इसके बाप के रूह को पलटा दे, इसके बाप के रूह को पलटा दे। रसूल खुदा ने आवाज दिया, मेरे लाल, इसके बाप की उम्र तमाम हो चुकी है, अब रूह पलटाई नहीं जा सकती, मलकुल मौत रूह लेकर जा चुके हैं। फिर बाबुल हवाइज ने कहा, नाना, इस बच्चे के बाप की रूह को पलटा दे। फिर नबी करीम ने आवाज दिया, नहीं मेरे लाल, इसके बाप की रूह नहीं पलटाई जा सकती। मगर तीसरी मरतबा जनाब अब्बास ने एक जुमला कहा, ठीक है नाना, इसकी रूह को नहीं पलटाएंगे, मगर एक काम करना पड़ेगा। कहा, मेरे लाल, क्या काम है? कहा, जो आपने मेरे दरवाजे पे बाबुल हवाइज लिखा है, बाबुल मुराद लिखा है, इसे अपने हाथों से मिटा दे। बस इतना सुनना था। नबी करीम ने आवाज दिया, ए अब्बास, अरे बाबुल हवाइज नहीं हो सकता, न बाबुल मुराद। कहा, या नबी अल्लाह, अरे हाजत का दरवाजा, मुराद का दरवाजा, लोग मेरे पास हाजत लेकर के आते हैं, या इसके बाप की रूह पलटा, या ये हाजत के दरवाजे पर लिखा हुआ हाजत को मिटा। कहा, जा मेरे लाल, जा इस बच्चे से कह दे कि इसके बाप की रूह पलटा दी गई, रूह पलटा दी गई। अब बच्चे को जब बच्चा ख्वाब गफलत से उठता है, अपने घर के तरफ गया, जाने के बाद देखता है, अरे बाबा जिंदा है, बाबा जिंदा है। बाबा के सीने से लगा, आवाज दिया, बाबा, अरे आपका तो इंतकाल हो चुका था, आपका इंतकाल हो चुका था, किस तरीके से रूह पलटाई गई? कहा, मेरे लाल, अरे मेरे लाल, एक शख्स नूरानी आई थी, आने के बाद से आवाज देती है, ए मलकुल मौत, ए मलकुल मौत, अरे इसकी रूह को पलटा दे। इसलिए इसका बेटा, अरे मेरे पास के रोज़े तक गया है, रोज़े तक गया है, अरे जब तक रूह ना पलटाओगे, अरे इसका बेटा